बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना चैनल है और जो भी इसकी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसका सेहरा आप सबके सर पे है। और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग जो है हौसला अफजाई करते हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप देते हैं, जिससे मुझे मतलब ये है कि हौसला मिलता है कि काम आगे जो है वो कैसे करना है, आप मेरी रहनुमाई करते हैं। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी हमारा है, अगर आप उसको भी काइंडली फॉलो करना चाहें तो जरूर कीजिए, Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल या कॉर्पोरेट कंसल्टेशन अगर लेना चाहें तो ये दो नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन पर फोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं अपनी जो कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन, या आपके कोई भी मामलात हैं जिनमें आप समझते हैं कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, खा वो आपके समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ भी हैं, और आप उनका हल भी अगर चाह रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी से, रंग रोशनी और खुशबू से, तो तब भी आप अपनी कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर। और उसके बाद फिर हम और आप जो हैं वो आपस में बात करते हैं। लेकिन जो अगला बुर्ज है हमारा सितारा, या जो आप पूछते हैं ना ज़ोडिएक साइन, वो है सुंबला। सुंबला इंग्लिश में वर्गो इसको कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 अगस्त से शुरू होता है और 23 सितंबर तक रहता है। और जिन लोगों के नाम पे और गैन से शुरू होते हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी बुर्ज सुंबला के साथ है। और जो इस अरसे में पैदा हुए 24 अगस्त और 23 सितंबर, 24 अगस्त से 23 सितंबर तक, वो भी बुर्ज सुंबला है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है। और इस वीक की जो रीडिंग है वो देने से पहले एक छोटी सी मेरी अर्जी होती है आपकी खिदमत में कि जनाब, अगर ये अरसा जो मैंने बताया है ये और ये नामों के हरूफ पहले अगर आपके हैं तो ये आपका बुर्ज है। और इस हफ्ते की जो रीडिंग है उस रीडिंग के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जिंदगी के किसी भी शोबा से आपका ताल्लुक है, इन चीजों पे है, तो फिर ये बुर्ज आपका है और ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते के अंदर वर्गो वाले लव अफेयर्स के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व रहते हुए नजर आते हैं। मतलब प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड जो मामलात हैं, और किस्मत का साथ भी आप कर रहेगा इंशाल्लाह। अच्छे मामलात के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो आप समझ लीजिए कि जो शरा और शरीयत इजाजत नहीं देती वो मामलात जो हैं उसके अंदर कोई इंशाल्लाह नहीं। हाँ, जो नेक मकासद के साथ हैं वो देखें, हस्बैंड एंड वाइफ, और आप अपना मंगनी आपकी हुई है कुछ, उसके अंदर अगर आपके मामलात नजर आते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह है, वरना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। अच्छा, बहरहाल ये जो है चीज हो गई। और इसके अलावा ना ओवरऑल लक जो है वो आपकी फेवर करती हुई नजर आती है, खासतौर पे जो कारोबारी मामलात हैं, मुलाजमत के मामलात हैं, उसके अंदर आपकी लक जो है वो फेवर करेगी आपको। और बहुत सारे अधूरे काम जो बैकलॉग में चले आ रहे हैं, दूसरों ने भी जो अधूरे छोड़े हुए हैं काम, वो भी आपके जिम्मे लगते हैं, तो आप बड़े खुशअस्लूबी से उन कामों को जो है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल ज़हनी जो बोझ है उसमें कारोबारी अफराद की कमी होती है, और जो जॉब में हैं वो दूसरों के छोड़े हुए काम, पेंडिंग काम जब पूरे करेंगे तो बॉसेस की नज़र के अंदर आप लोग आएंगे, और एक गुड विल जो है, अच्छी रैपोर्ट जो है वो आपकी वो बनती हुई नजर आती है। और शरीके कार आपके जो हैं, काम के शरीक जो हैं, और शरीके हयात, दोनों ये आपके साथ अमली तौर पे हर आपकी प्रॉब्लम के सलूशन में हेल्प करते हुए नजर आएंगे। आप दूसरों पे भरोसा भी करते हुए नजर आते हैं, और दूसरे जो है वो आपके भरोसे पे पूरा उतरते हुए भी इंशाल्लाह नजर आते हैं। और मकासद के हुसूल के लिए आप अपनी जो जिद्दोजहद है इसको जारी रखते हुए नजर आते हैं। माली पोजीशन जो है वो आपकी मुस्तहकम होती हुई नजर आती है, क्योंकि इस हफ्ते आपके माली मसाइल के खात्मे का हफ्ता आप कह सकते हैं।
بہت ایک لمبے عرصے کے بعد. اور آپ کو بھی میں یہی باقی ایک دو بروج کا میں نے کہا ہے، آپ کے بھی یہی میں دیکھتا ہوں کہ بحث تکرار سے گریز آپ نے لازمی کرنا ہے، ورنہ یہ پھر لڑائی جھگڑے کی طرف خدا نخواستہ بات چلی جاتی ہے. رشتہ داروں کے تعاون سے یہ ہے کہ گھریلو مسائل کا جو خاتمہ ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ذہنی پریشانی جو ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ معاملات آپ کے اوور آل جو ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. منگنی، شادی بیاہ کے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہاؤس وائفز جو ہیں اپنی جو اپنا ہیلتھ چیک ہے نا اس کے اوپر دھیان رکھیں، خاص طور پہ وہ ہاؤس وائفز کے جن کو بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ، اور وہ میل حضرات جو تھوڑے سے ایج کر گئے ہیں ان کو اپنا ہڈیوں جوڑوں سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اب جناب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ٹریول آپ نے پلان کیا ہوا ہے اپنی اسٹڈیز کے لیے اپنے ملک سے باہر، تو وہ پلان جو ہے اس کا رسپانس آپ کو تقریباً آپ سمجھ لیں 10 سے 15 دن کے اندر آنا شروع ہوگا، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتری سے بہتری کی طرف جاتی جائیں گی انشاءاللہ. یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ بدھ کا دن جو ہے وہ آپ کے اس سے منسوب ہے، بدھ سے دن سارے بہترین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. 5 کا نمبر جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہے. پیلا رنگ جو ہے ملٹی کلر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. لڈو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جن کو شوگر نہیں ہے وہ لڈو کھا سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اور زمرد اور فیروزہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی جو روحانیت ہے یا جو آپ کے دین سے لگاؤ والے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت عطا فرمائے گا. یہ سمجھنا کہ ان سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے، ایسے بالکل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں آپ سے یہاں پہ یہ عرض کرتا ہوں حضور کہ آپ نے سورہ بلد جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے. نماز عشاء کے بعد آپ رکھ لیں اس کو، اور سورہ بلد جو ہے اس کو آپ تلاوت کیجئے، اور یہ کریں کہ اول و آخر جو ہے آپ 3 مرتبہ جو درود شریف ہے اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک مقاصد کی دعا جو ہے وہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ کیسے آپ کے ساتھ شامل حال رہتی ہیں. ناظرین، یہ جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ہفتے کی ریڈنگ کا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدقات کا جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ کون سے دینے ہیں، تو صدقات فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو رزق سے ریلیٹڈ جو اجناس ہیں، چیزیں ہیں، ان کے صدقات دیں. اس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جو مستحقین ہیں، دالیں ہیں، ان کو آپ دیں. اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کی جو آپ خدمت کریں، وہ بھی مثال کے طور پہ جیسے پرندے ہیں آپ ان کو باجرہ، چھوٹے جو ٹوٹا چاول جو ہوتے ہیں وہ آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کنگنی ایک ہے وہ دے سکتے ہیں. برڈ فیڈ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اناج جو ہے اس کا صدقہ تمام بروج، جتنے بھی بروج ہیں، میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے یا تو کسی کا تن ڈھانپ دیں، یعنی کہ کپڑے کا صدقہ جو ہے، جو آپ کے رنگ میں بتاتا ہوں کہ یہ رنگ ہے، اس رنگ کے کپڑے اگر آپ دینا چاہیں وہ بھی، مگر ترجیحاً میں یہی کہتا ہوں کہ جو اناج ہے اس کے صدقات ضرور دیجیے.